오늘도 이 자리에 참석하신 여러분 모두를 주님의 이름으로 환영합니다. In the name of Jesus Christ, I welcome all of you who are participating in this wonderful event tonight. Я приветствую всех вас во имя Иисуса Христа, благодарю вас за то, что вы здесь, в этом чудесном собрании. 또한 텔레비전과 위성, 인터넷과 스크린을 통해 성에 참석하고 계신 모든 분들을 환영합니다. And I also welcome all the people who are participating in this wonderful event through internet, satellite, and television all over the world. Также я приветствую всех тех, кто присоединился к нам посредством телевидения, через спутниковое телевидение и интернет. 그리고 미국, 영국, 호주, 독일, 케냐, 몽골, 일본 등 해외에서 참석해 주신 분들께도 감사드립니다. And I also give thanks to the church leaders and pastors who came from different parts of the world, including a lot of different countries, Mongolia and United States and Australia and many different countries. Я также приветствую пасторов, приехавших из разных стран, из таких как Монголия, Соединенные Штаты, из множества других стран, из Австралии. 사랑하는 참석자 여러분, 어제는 창조주 하나님에 대해 증거해 드렸습니다. Dear congregation, I witnessed about God last night. Дорогие друзья, прошлым вечером я свидетельствовал о силе Божьей. 그리고 하나님만이 참 신이시요 창조주 되신다는 증거를 어제 많은 분들이 직접 보셨습니다. And many of you witnessed by your own eyes that the only God is the true God. И многие из вас своими собственными глазами могли убедиться в том, что Бог есть истинный владыка и творец всего. 제가 예수 그리스도 이름으로 기도할 때 하나님께서 얼마나 큰 권능을 나타내 주셨습니까? How great power did God perform when I pray in the name of Jesus Christ? Какие великие дела Господь вчера сотворил, когда мы молились во имя Иисуса Христа. 개인적으로 제가 일일이 안수한 것도 아니고 단에서 전체를 위해 잠시 기도했는데도 많은 분들이 하나님의 역사를 체험했지요. Even though I didn't pray for each one, placing my hand on them, and I just pray on the altar, but so many people experienced the wonderful power of God. И несмотря на то, что я молился только отсюда, не возлагая ни на кого рук, Господь все равно касался людей и исцелял их. 텔레비전과 위성, 인터넷으로 함께하는 곳에서도 동일하게 하나님의 역사들이 나타나고 있습니다. Well, the wonderful power of God has been demonstrated without difference when the people attended this wonderful event through television or screen simulcasting. И даже те, кто не может быть здесь, в этом месте, но через телевидение, через интернет, являются все равно участниками этого события, они получают также исцеление. 과연 누가 이러한 역사를 베푼 것입니까? Then who did perform this kind of wonderful miracles and power? Кто явил чудеса и знамения здесь, в этом месте? 사람의 능력으로는 결코 할 수 없는 일들입니다. It cannot be done by the ability of the human being. Это невозможно сделать человеческими методами. 이는 오직 참신이신 하나님만이 하실 수 있습니다. It can be done only by the Lord God, who is the true God. Это может быть сделано только силою Бога Всемогущего, который есть единый владыка и творец. 오늘 이 시간에도 하나님께서는 어제보다 더 크게 여러분 가운데 역사하실 것입니다. Even tonight, God will do more greater power through you than He did yet last night. И мы сегодня увидим, как Бог могущественно будет действовать здесь и сделает даже больше, чем прошлой ночью. 여러분 모두에게 하나님의 축복과 은혜가 충만하게 임하시기를 주님의 이름으로 축원합니다. May God bless all of you abundantly. In the name of Jesus Christ, I bless you all. И во имя Иисуса Христа пусть Господь благословит каждого здесь, в этом месте. Аминь. 사랑하는 참석자 여러분, 하나님께서는 첫사람 아담을 창조하신 후 그에게 만물을 다스리는 권세와 능력을 주셨습니다. Dear congregation, after God created Adam, the first man, He has given him the authority and power to rule over everything. Дорогие друзья, после того, когда Бог сотворил Адама, Он наделил Адама всею властью для того, чтобы он владычествовал в этом мире. 그런데 우리 사람의 시조인 아담이 하나님의 말씀에 불순종하고 선악과를 따먹게 되면서부터 인류에게는 죄가 들어오게 되었습니다. However, since the time Adam, the forefather of man, disobeyed God and ate the fruit of the knowledge of good and evil, the sin came into the human being. Но после того, когда Адам, праотец всего человечества, согрешил против Бога и отведал от плода древа познания добра и зла,
이 죄로 인해 아담과 그의 후손 모두가 원수마귀 사단의 종이 되고 말았지요. Because of sin, Adam and all his descendants became the servant of the Satan. И тогда грех вошел в человеческую жизнь, и из-за этого все человечество в Адаме отдано было во власть дьявола и сатаны. 그래서 원수마귀 사단이 가져다 주는 온갖 고통을 겪게 되었습니다. From that time, therefore, the human being came to suffer from all kinds of sufferings the enemy devil Satan brought. И с этого самого момента все человечество страдает из-за того, что оно находится в воле дьявола. 또한 육의 생명이 맞춰진 후에는 죄의 삭은 사망이라는 영계의 법칙에 따라 영원히 지옥으로 갈 수밖에 없게 되었지요. And when the man finishes his life on earth, according to the spiritual law, the wages of sin is death. His soul cannot but fall into destruction, the hell. И согласно духовному закону, после того, когда грешный человек уходит с этой земли и умирает, его душа отправляется в ад и страдает вечно. 그러나 사랑의 하나님께서는 인류가 이처럼 사망으로 가는 것을 보고만 계시지 않았습니다. But loving God never look on the man going into a destruction by themselves. Но Бог никогда не хочет смерти и гибели человека. 성경 사도행전 4장 12절에 보면 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 천하 인간이 구원을 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이니라 했습니다. Acts chapter 4 verse 12 says, Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to man by which we must be saved. Книга Деяния, 4 глава, 12 стих говорит: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». 곧 예수 그리스도를 통해 모든 인류가 구원받을 수 있는 구원의 길을 열어주신 것입니다. It means God has opened the way of salvation through Jesus Christ. Это означает, что Бог открыл дверь спасения для всего человечества посредством Иисуса Христа. 여러분 인류 역사를 보면 위대한 인물들이 많이 있었습니다. Well, when we look back upon human history, we can find a lot of great figures, the heroes. Если мы посмотрим на человеческую историю, мы можем увидеть множество героев. 훌륭한 업적을 이룬 영웅들도 많이 있고 좋은 가르침을 베푼 사람들도 많았지요. Well, there have been many heroes who achieved a lot of things for the development of human being and gave us timeless lessons and teachings. Множество этих героев проявили мужество и верность и оставили нам бесценные уроки. 그러나 예수님 이외에는 그 누구도 인류의 구세주가 될 수는 없습니다. But except Jesus, nobody could make himself the savior of the mankind. Но кроме Иисуса Христа ни один человек не может быть спасителем мира. 왜냐하면 인류의 구세주가 되기 위해서는 갖추어야 할 조건들이 있기 때문입니다. That's because there must be some qualifications to become the savior of mankind. Потому что необходимо исполнить определенные требования для того, чтобы быть спасителем всего мира. 이곳 러시아에는 러시아의 법이 있습니다. Well, here in Russia, you have your own law, legal system. В России у вас есть закон, законодательство. 이처럼 영의 세계에도 영의 세계의 법이 있는 것입니다. Likewise, there must be spiritual law in the spiritual realm. Таким же образом в духовном мире существуют духовные законы. 바로 이 영계의 법에 의해 구세주가 되기 위해서는 그에 맞는 조건을 갖추어야 하지요. According to the spiritual law, in order to be the savior, then he must be qualified. И согласно духовному закону, для того, чтобы быть спасителем, нужно отвечать определенным требованиям. 사랑하는 참석자 여러분, 그러면 이제부터 예수만이 왜 우리의 구세주가 되시는지 구체적으로 설명하도록 하겠습니다. Dear congregation, from this time on, I'd like to explain why only Jesus Christ can be the savior according to the spiritual law. Дорогие друзья, с этого момента я хочу объяснить вам, почему только Иисус Христос отвечает всем требованиям для того, чтобы быть спасителем. 구세주란 인류를 구원한 사람을 가리킵니다. The savior means the one who has saved the mankind. Спаситель означает тот, кто спасает все человечество. 예수님을 구세주라고 하는 이유는 예수님께서 인류를 죄에서 구원해 내셨기 때문이지요. The reason why we call Jesus Savior is He has redeemed the mankind from the sin. И это та самая причина, по которой мы называем Его Спасителем, потому что Он спасает человеческий род от грехов.
이 땅에서도 나라마다 법이 있어서 죄를 지은 사람은 정해진 법에 따라 형벌을 받습니다. Well, even on the earth, each nation has her own law, and if somebody commit crime, then he must be punished according to the law. В каждом народе, в каждой стране есть свои законы, и когда человек нарушает законы этой страны, он должен ответить по закону. 마찬가지로 영의 세계에서도 죄를 지으면 죄의 대가를 치러야 합니다. In the same way, when we commit sin in the spiritual realm, then we must be punished according to the spiritual law. Таким же образом, когда мы совершаем грех, мы нарушаем духовные законы, мы обязаны ответить согласно этому закону. 로마서 6장 23절에 죄의 삭슨 사망이라고 했지요. Romans chapter 6 verse 23 says, the wages of sin is death. Римлянам 6 глава 23 стих говорит: возмездие за грех – смерть. 죄의 대가는 바로 영원한 사망으로서 곧 죽은 후에 사람의 영혼이 지옥에 들어가 세세토록 고통을 받는 것이지요. Well, the wages of sin is the eternal death. It means when the person dies, then his soul go into the hell and be suffering forever and ever. Возмездие за грех смерть означает, что душа грешника после смерти отправляется в ад, где страдает вовеки. 그런데 누군가가 죄의 대가를 대신 치러주면 우리는 죄사함을 받아 지옥에 가지 않을 수 있습니다. By the way, if somebody redeems the wages of sin, then we're gonna be forgiven our sins, and we don't need to fall into the hell. Но если найдется кто-то, кто способен будет оплатить эти долги, то таким образом мы можем избежать этой гибели. 한 가지 비유를 들어보겠습니다. Let me take an example. Хочу привести пример. 두 형제가 있는데 동생이 많은 빚을 지고 갚을 능력이 없어서 감옥에 갇히게 되었지요. There are two brothers, and the younger brother has a lot of debt, and he is not able to pay back it, and he was put into prison. Двое братьев. Предположим, у младшего брата много долгов накопилось, и из-за этих долгов он был заключен в тюрьму. 반면에 형은 부자입니다. On the other hand, the older brother is rich. С другой стороны, старший его брат, он обладает множеством богатства. 이때 형이 동생을 사랑한다면 돈을 내서 동생의 빚을 대신 갚아줄 수가 있습니다. Well, if the older brother loves the younger brother, then he can pay back the debt of the younger brother. И если старший брат любит своего младшего брата, то он оплатит его долги, чтобы тот был выпущен на свободу. 그러면 동생의 빚은 탕감되어 감옥에 가지 않아도 되는 것입니다. Then the younger brother can be redeemed from his debt, and he doesn't need to go to jail. И тогда, если долги будут оплачены, если не будет состава преступления таким образом, то тогда младший брат будет на свободе. 이처럼 인류의 죄값도 누군가가 대신 치러준다면 우리는 죄의 대가인 사망에 이르지 않게 됩니다. Well, likewise, if somebody redeemed the wages of sin of mankind, then we don't need to be punished by sin, and we're going to be saved. И таким же образом, если найдется кто-то, кто может взять на себя наши грехи и оплатить по нашим счетам, то тогда нам не нужно будет идти в погибель вечную. 이렇게 인류의 죄를 대신 져주는 사람이 바로 우리의 구세주가 되는 것이지요. Likewise, the one who redeemed the wages of sin of mankind is the Savior. Таким образом, тот, кто оплатит грехи человечества, он будет называться Спасителем. 그런데 영계의 법에 의하면 이러한 구세주가 되려면 다음에 네 가지 자격 조건을 모두 갖추어야 합니다. According to the spiritual law, in order to be the Savior, he must be qualified in four ways. И для того, чтобы быть Спасителем, такой личности нужно отвечать 4 требованиям. 그 첫 번째 조건은 사람이어야 합니다. The first condition to become the Savior is he must be a man. Первое условие – это значит, такой человек или такая личность должен быть человеком. 성경 고린도전서 15장 21절에 사망이 사람으로 말미암았으니 죽은 자의 부활도 사람으로 말미암는도다 했습니다. In the Bible, 1 Corinthians chapter 15, verse 21 says, since the death came through a man, the resurrection of the dead comes also through a man. В первом послании к Коринфянам, в 15 главе, в 21 стихе говорится: «Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых». 사람인 아담으로 인해 인류에게 죄가 들어왔으니 사람의 죄값을 대신 지는 것도 사람이어야 합니다. Well, sin came into mankind because of the Adam, the man. So it must be a man who redeemed the sin of the mankind.
Поскольку грех вошел в человечество посредством Адама, человека первого, также посредством человека этот грех должен быть удален. 천사가 대신 져줄 수 없고 짐승이 져줄 수도 없지요. Well, the angels cannot do it, and the animals cannot do it either. Ни ангелы, ни животные, никакие другие существа не могут этого сделать. 그런데 하나님의 독생자 아들 예수님은 사람으로 이 땅에 오셨습니다. Well, Jesus, the Son of God, came into the earth as a human being, as a man. И поэтому Сын Божий пришел на эту землю в образе человека. 성경 요한복음 1장 14절에 보면 예수님에 대해 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하신다 했습니다. John chapter 1 verse 14 says, the Word became flesh and made his dwelling among us. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих говорит: «И Слово стало плотью, и обитало с нами полная благодать и истина». 말씀이신 하나님께서 사람의 몸을 입고 이 땅에 오신 분이 바로 예수님이십니다. Well, God, the Word, became flesh and came to the earth. It is very Jesus. Бог Слово пришел на эту землю и облегся в человеческую плоть, и Он, это и есть Иисус Христос. 그러므로 예수님께서는 구세주가 되기 위한 첫 번째 조건을 만족시키셨습니다. Therefore, Jesus met the first qualification to be the Savior. Таким образом, Иисус удовлетворяет первому требованию, чтобы быть Спасителем. 인류의 역사는 크게 BC와 AD로 나누어집니다. Well, briefly speaking, the human history can be divided into two, the BC and AD. И даже мы можем посмотреть на всю человеческую историю, она разделена на две части: до Христа и после. BC는 Before Christ, 곧 예수님 탄생 전을 의미하며 BC means before Christ. It means that the time before the birth of Jesus. Мы знаем, что до Рождества Христова, это значит весь тот период времени, который был до Его рождения. AD는 Anno Domini, 곧 예수님 탄생 이후를 의미하지요. AD refers to Anno Domini, the times after the birth of Jesus. И AD, Anno Domini, по латыни это значит лето нашего Господа, то есть после Рождества Христова. 그렇다면 올해가 몇 년도입니까? AD 2003년입니다. Then what year is this? It is AD 2003. И что сейчас? Какой год сегодня? Сегодня 2003 год по Рождеству Христову. 이는 예수님께서 탄생하신 연도를 기준으로 하여 2003년이 지났다는 의미입니다. It means 2003 years has passed since Jesus was born. Это значит, с рождения Иисуса Христа прошло 2003 года. 이처럼 하나님의 아들 예수님께서 이 땅에 사람으로 태어나신 것은 인류의 역사가 증명해 주고 있다는 사실입니다. Likewise, human history proves that Jesus, the Son of God, came into the world as a man. Таким образом, даже человеческая история подтверждает явление Иисуса Христа как человека в этот мир. 둘째로 인류를 죄에서 구원할 구세주는 아담의 후예가 아니어야 합니다. Secondly, in order to be the Savior who was redeemed the sin of mankind from the sin, he must not be a descendant of Adam. Второе условие, которому должен отвечать Спаситель, это значит, что он не должен быть потомком Адама. 그것은 아담의 후예는 모두가 죄인이기 때문이지요. That's because all the descendants of Adam are sinners. Потому что все потомки Адама грешники. 자신도 죄인이면서 다른 사람의 죄를 대속해 줄 수는 없는 것입니다. The sinner cannot redeem the sin of others. Грешник не может искупить другого грешника. 그렇다면 아담의 후예는 왜 모두가 죄인입니까? Then why is it that all the descendants of Adam are sinners? Почему все потомки Адама грешники? 아담의 후예는 모두가 태어날 때부터 아담으로부터 시작된 죄성을 조상과 부모를 통해 물려받기 때문입니다. That's because all the descendants of Adam inherit the sinful nature from the Adam, the forefather of man, from the birth. Все последующие роды и племена, все люди унаследовали посредством родовой вот этой связи от Адама все свои грехи. 사람은 남자와 여자 안에 있는 생명의 신, 정자와 난자의 결합에 의해 잉태됩니다. The man is conceived by the seed of life, the sperm of man and the ovum of the woman. Человек зачинается посредством соединения семени мужского и яйцеклетки женской.
이 생명의 씨 안에는 부모의 속성이 담겨 있지요. And in the seed of life, the characteristic of the parents are included. И в этом семени жизни содержатся характеристики родителей. 그래서 자녀들은 부모를 닮게 되는 것입니다. That's why the children look after the parents. Вот почему дети похожи на родителей. 외모만 닮는 것이 아니라 걸음걸이나 버릇까지도 닮는 경우가 많습니다. Well, besides outward appearance, even the children look after the parents in how to work or the habit. Кроме внешнего сходства, в детях мы видим даже проявление характера, черт характера, которые они унаследовали от родителей. 성격이나 성품도 닮아서 부모가 혈기가 많으면 자녀도 대부분 혈기가 많습니다. Even the children look after the parents in character or nature. So, if the parents are hot-tempered, then even children are hot-tempered. Скажем так, если родители являют такой бурный темперамент, то мы видим это же проявление темперамента и у детей. 부모가 온유하면 자녀도 온유한 경우가 많지요. In many cases, if the parents are mild, gentle, then the children are gentle. И очень часто мы видим, когда родители спокойны, это спокойствие также наследуется и ребенком. 그런데 이러한 외모나 버릇, 성품 등만이 아니라 부모의 죄성도 자녀에게 전해진다는 사실입니다. Besides the outward appearance and the habit or something, it is true that even the sinful nature of the parents are transferred to the children. И кроме внешнего сходства и даже черт характера, дети наследуют греховную природу родителей. 이렇게 타고난 죄를 원죄라고 합니다. We call this kind of sin the original sin. Это мы называем первородным грехом. 그러면 정말 죄성이 후손에게 전해지는 것인지 한 가지 예를 말씀드리도록 하겠습니다. Let me take an example to see whether the sin of the parents is transferred to the children. Я хочу привести пример того, как грех родителей передается детям. 만일 아이가 보는 앞에서 아이의 엄마가 다른 아이에게 젖을 물려 보십시오. Think about it. If the mother is feeding her meal to other baby in front of her own baby. Представьте себе, мама кормит другого ребенка в присутствии ее маленького 그러면 дитя. 대부분의 아이들은 싫어합니다. That most of the babies don't like it. Большинство малышей очень им не понравится такая ситуация. 자기 엄마의 젖을 다른 아이가 먹기 때문이지요. That's because the other baby is now drinking or eating the milk of his own mother. Потому что любой маленький ребенок возревнует о том, что какой-то чужой малыш кормится от его мамы. 그래도 계속해서 젖을 물리고 있으면 어떻습니까? If she keep feeding the other baby, then what happened? Если она будет продолжать кормить этого чужого ребенка, что произойдет? 다른 엄마 품에 안긴 다른 아이를 밀쳐내거나 때리려고 합니다. Then this baby try to push away the other baby who's in the side of his own mother, or try to hit him. Ее малолетний ребенок, он будет пытаться отпихнуть этого чужого ребенка от его мамы. 그래도 자기 뜻대로 안 되면 앙 하고 울어버리지요. If he failed to what he wants to do, then he's gonna cry. И если он поступает таким образом, почему, откуда, каким образом он научился это? 이것은 이미 그 아이의 마음에 욕심이나 미움시기, 질투 같은 죄성이 있다는 것을 증명합니다. It proves that this little baby has the sinful nature, like a greed or hatred or envy in himself already. Это потому, что этот маленький ребенок уже с такого маленького возраста имеет в себе эту ревность, эту злобу и ненависть и раздражение. 이 사실 하나만 보더라도 이미 부모의 죄성이 태어나면서부터 자녀에게 전해진다는 사실을 알 수가 있습니다. Through this kind of simple example, we understand that the sinful nature of parents is transferred to the children. И посредством такого простого примера мы видим, как наследуется детьми греховная природа их родителей. 이처럼 아담의 후손으로 태어난 사람은 모두 원죄를 가지고 태어난 죄인인 것입니다. Likewise, all the descendants of Adam are sinners who are born with the original sin. Таким образом, всякий, кто является потомком Адама, рождается с первородным грехом и является грешником. 그러나 오직 예수님만은 아담의 후손이 아니십니다. But only Jesus is not a descendant of Adam.
И все люди являются потомками Адама. 예수님은 사람의 정자와 난자가 결합해서 잉태되신 것이 아니기 때문입니다. That's because Jesus was not conceived by the sperm of man and the ovum of woman. Только Иисус является Спасителем, потому что Он не был зачат от мужчины. 예수님은 하나님의 능력 가운데 성령으로 잉태되셨습니다. In the power of God, Jesus was conceived by the Holy Spirit. Иисус был зачат Духом Святым, силою Божьей. 성경 마태복음 1장 18절에 예수님은 그 모친 마리아가 요셉과 청혼하고 통과하기 전에 성령으로 잉태되어 나셨다 했습니다. In the Bible, Matthew chapter 1 verse 18 says, this is how the birth of Jesus Christ came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph, but before they came together, she was found with a child. She was found to be with a child through the Holy Spirit. И Матфея в 1 главе, в 18 стихе говорится о Рождестве Иисуса Христа, о том, как Он был зачат, что Мария, обрученная мужу своему Иосифу, которая еще не была за ним замужем, она уже обнаружила, что имеет в чреве дитя. 동정녀 마리아를 통해 태어나기는 하셨지만 단지 그 몸을 빌었을 뿐입니다. Even Jesus was born through the Virgin Mary, but God just used her womb. И хотя Он родился так же, как любой другой человек, благодаря женщине, но Бог использовал просто утробу Марии для того, чтобы дать рождение своему сыну. 그러므로 예수님은 아담의 후예가 아니어야 한다는 구세주의 조건에 합당한 분이십니다. That's why Jesus met the second condition to be the Savior, that he must not be a descendant of Adam. Вот почему Иисус удовлетворяет второму требованию. Он не является потомком Адама. 셋째로 구세주가 되기 위해서는 인류를 죄에서 구원할 힘이 있어야 합니다. Thirdly, in order to be the Savior, he must have the power to redeem the man from the sin. Третье условие. Необходимо то, чтобы Спаситель обладал силой для спасения людей от грехов. 이 세상에서도 적에게 빼앗긴 것을 찾아오려면 적을 이길 힘이 있어야 합니다. Even on the earth, in order to take what we have been taken away from the enemy's bad, then we must have power. Мы должны обладать силой для того, чтобы защищаться от врагов, даже в нашей земной жизни, так ведь? 마찬가지로 원수마귀 권세 아래 놓인 인류를 구원하려면 원수마귀를 이길 힘이 있어야 하는 것입니다. In the same way, in order to save the mankind from the authority of enemy devil Satan, he must have the power to win over the enemy devil Satan. Таким же образом, Спаситель должен обладать властью для того, чтобы освободить человеческий род от власти сатаны, врага душ человеческих. 그런데 영계에서의 힘은 죄가 없는 데서 옵니다. By the way, in the spiritual realm, the power comes from the sinlessness. В духовном мире важно понимать, что сила и могущество приходят от безгрешности, от святости. 그렇다면 예수님은 어떠신가요? Then what about Jesus? What about Jesus? Как насчет Иисуса? 성령으로 잉태되신 예수님은 아담의 후예가 아니시므로 원죄가 없으십니다. The Jesus who was conceived by the Holy Spirit, because he's not a descendant of Adam, he doesn't have original sin. Но поскольку Иисус не является потомком Адама, следовательно, не имеет в себе греха, является безгрешным и святым, поэтому Он отвечает этому условию. 뿐만 아니라 예수님께서는 자범죄도 없지요. On the other hand, Jesus has no his own sin. И еще очень важно понимать, что Иисус не совершил ни одного греха в своей жизни. 자범죄란 사람이 태어나 살면서 스스로 짓는 죄를 말합니다. Well, one's own sin means the sins man commit when he grew up, since he was born. И человек, рождаясь в обычном, в первородном грехе, потом с возрастом он совершает множество других грехов. 그런데 예수님은 태어나서부터 하나님의 율법을 온전히 준행하셨기에 아무런 죄를 짓지 않으셨습니다. Well, Jesus kept the law of God perfectly since he was born, so he didn't have any his own sin. Но Иисус безукоризненно следовал закону Божьему, и во время своей жизни Он не совершил ни одного греха. 오직 전혀 죄가 없으신 예수님만이 인류를 구원할 구세주의 자격이 있으신 것입니다. Only Jesus, who has no sin at all, is qualified to be the Savior, to save the man from the sin.
Только Иисус, который не имеет в себе греха, чистый и святой, только Он может избавить человеческий род от грехов и имеет силу. 사랑하는 참석자 여러분, 성경을 보면 죄 없으신 예수님께는 만물을 복종시키는 놀라운 권세가 있었다는 사실을 알 수가 있습니다. Dear congregation, in the Bible we understand that Jesus had a wonderful power and an authority to rule over everything who had no sin at all. Дорогие друзья, Библия свидетельствует о бесконечных случаях явления могущества и силы через служение Иисуса Христа. 그리고 예수 그리스도를 믿는 하나님의 자녀들도 죄를 버린 만큼 영적인 힘과 권세를 가질 수가 있습니다. Well, even the children of God who believe in Jesus Christ as their Savior can have as much power and authority as they remove their sins. И дети Божьи, которые веруют в Иисуса Христа, они также обладают этой же самой властью, которую они приняли через веру. 예수 그리스도 이름으로 명할 때 질병이 치료됩니다. In the name of Jesus Christ we command the diseases are healed. И мы можем повелевать во имя Иисуса Христа, и люди будут исцеляться. 세상의 과학이나 의학으로 치료할 수 없는 것도 능히 온전케 할 수가 있는 것입니다. Even God can make perfect the incurable disease, and that something cannot be done by medical science or scientific technology on the earth. Только Бог может исцелить множество так называемых неисцелимых болезней, которые невозможно излечить никакими науками медицинскими. 심지어 시공을 초월한 역사들도 나타날 수가 있습니다. Even God works beyond the limit of time and space. И Бог действует без ограничения во времени и в пространстве. 예를 들어 제가 환자들에게 직접 손을 얹지 않아도 단에서 기도하는 것만으로도 치료가 되지요. Let me take an example. If I just pray on the altar without placing my hand on the sick people, lots of people are healed. Я приведу пример. Когда я молюсь здесь, не прикасаясь даже к людям, Бог все равно прикасается к ним, и люди исцеляются. 제가 이곳에서 기도해도 세계 곳곳에서 동일하게 역사가 일어납니다. Well, when I pray on this altar in St. Petersburg, SKK, all the people, so many people around the world are healed and experience the power of living God. И даже когда я молюсь здесь, в Санкт-Петербурге, в спортивном комплексе, многие люди, которые посредством телевидения, спутников или интернета смотрят и участвуют в этом событии, они исцеляются. 한 번은 파키스탄에 신시아라는 한 소녀가 셀리악이라는 질병으로 위독한 상황이었습니다. Once there was a small a Pakistani girl who was suffering from celiac disease. Однажды одна девочка, пакистанская девочка, которую звали Синтия, она страдала от проблемы с ее внутренностями, с желудком и с кишечником. 마침 한국에 있던 신샤의 언니는 신샤의 사진을 가지고 저에게 나왔지요. Well, at that time, the older sister of Cynthia came to me with a photo of Cynthia. В этот момент ее сестра находилась в Корее, и она пришла ко мне с фотографией своей сестры. 저는 사진 위에 기도해 주었고 바로 그 순간 파키스탄에서는 놀라운 일이 일어났습니다. Well, I placed my hand on the photo and prayed for her, and at that same moment, something wonderful happened in Pakistan. И я возложил руку на эту фотографию Синтии и помолился, и что-то удивительное произошло в этот момент в Пакистане. 제가 한국에서 기도하는 순간 질병으로 죽어가던 아이가 바로 치료되었던 것입니다. The moment I prayed in Seoul for the little girl in Pakistan, the little girl who was dying because of celiac disease was healed. И чудо произошло, потому что когда я молился в Корее за эту девочку, произошло чудное исцеление там в Пакистане за много тысяч километров. 2000년도에는 이런 일도 있었습니다. Well, I had experienced these kind of things in year 2000. Это произошло в 2000 году. Некоторые события произошли в 2000 году. 한국의 본교회가 있는 서울에서부터 400km 떨어진 무안이라는 곳에 지교회가 있습니다. We have one branch church in the place called Muan, about 400 kilometers away from Seoul, South Korea. Удивительное событие произошло в одной из наших дочерних церквей в городе Муан, за 400 километров от Сеула. 원래 이곳은 사면이 바다로 둘러싸여 있던 조그만 섬이라 샘을 파도 바다의 짠물만 나왔습니다. Originally, it was an island surrounded by sea. So when they drilled the well, what they got was the salty, bitter seawater.
Муан – это остров, который со всех сторон окружен водой, соленой морской водой. И неважно, удивительным образом, когда я молился в Сеуле за эти колодцы, находящиеся в Муане за 400 километров оттуда, чудо произошло. Бог превратил эту соленую воду, непригодную для питья, в чистую ключевую питьевую воду. 성경상에 모세가 마라의 쓴물을 단물로 바꾼 것처럼 한국에서도 놀라운 하나님의 역사가 나타났습니다. Just as written in the Bible, the Moses changed the bitter water of Mara into the sweet mineral water. Something similar, something same happened in Korea. О таких же чудесах мы читаем в Библии, когда Моисей, ведя народ израильский через пустыню, в Мере, где была непригодная для питья вода, Моисей по молитве трансформировал ее в питьевую чистую воду. 그런데 더욱 놀라운 것은 하나님께서 이 물에 놀라운 능력을 넣어 주셨다는 사실입니다. What is more amazing is God has given the wonderful power in this water. Ну, еще помимо этого чуда, Господь удивительным образом действует через эту воду. 이 물을 마시는 수많은 사람들이 질병을 치료받고 희한한 역사들을 체험하고 있습니다. Well, so many people who drank this water by faith have been healed and experienced wonderful power. Те люди, которые пили эту воду с верой, они испытали исцеление в своем теле. 사람들이 믿음으로 이 단물을 눈에 발랐을 때 외꺼풀이 쌍꺼풀로 바뀌었지요. When the people apply this water on their eyelids by faith, they, one single-edged eyelid came into a double-edged eyelid. Это нужно объяснить. У азиатов, естественно, другой разрез глаз и строение век другое. И когда люди, многие, женщины особенно, мазали веки свои этой водой, то их глаза, их веки становились такими же, как у европейцев. Многие женщины в Корее делают специальные операции для того, чтобы у них были европейские глаза. 여러분은 대부분 쌍꺼풀이 있지만 한국 사람들은 쌍꺼풀이 없는 사람도 많아서 대부분의 여성들은 쌍꺼풀이 되는 것을 원합니다. Well, most of you here in St. Petersburg have the double-edged eyelid from the birth, right? But most of Korean people don't have it. So the ladies, for cosmetic reason, they want to have a double-edged eyelid. И вот у европейцев, у всех, и здесь живущих в Санкт-Петербурге, мы привыкли к тому, что у нас вот такие европейские веки. Женщины в Корее, они тоже такие хотят. Из-за косметических причин. 또 이 물을 바르고 피부병이 치료되었고 잘 안 보이던 눈이 잘 보이게 되어 안경을 벗었으며 각종 속병들이 치료되었습니다. Well, after drinking this water by faith, the skin diseases were healed, and those who had the bad eyesight came to have a better eyesight, and they removed the glasses, and a lot of diseases are healed. Многие люди, которые пили эту воду, также получали исцеление от кожных заболеваний, и зрение многих восстанавливалось. 그런데 무엇보다 놀라운 것은 이 단물에서는 바닷물고기도 민물고기도 함께 산다는 것입니다. Most of all, what is most amazing is that the salty seawater fish and the mineral water fish are living harmoniously and happily in this water. Но также еще удивительное чудо происходит, потому что рыбы морские и пресноводные также с одинаковым успехом прекрасно живут в такой воде. 이러한 것을 보고 하나님을 믿지 않던 많은 사람들도 하나님을 인정하고 믿게 되었습니다. Well, lots of unbelievers, after witnessing what happened through a miracle water, they came to believe in God and give glory to God. И многие люди, которые не верили в Бога, через такое чудо, через реальное физическое явление таких чудес, они пришли к вере в Бога. 우리가 하나님의 말씀대로 살 때 영적인 힘과 권세가 주어져서 불가능한 일들을 가능하게 만들 수 있다는 사실입니다. It is true that when we live by the truth, the word of God, that we're going to receive the power and authority, spiritual power and authority, and we can make something impossible possible. И когда мы доверяем Богу, когда мы доверяем Ему, мы можем принимать такую же силу, чтобы творить невозможное. 사랑하는 참석자 여러분, 마지막 네 번째로 인류를 구원할 구세주가 되기 위해서는 사랑이 있어야 합니다. Dear congregation, lastly, in order to be the savior for mankind, he must have love. И в конце концов, дорогие братья и сестры, Спаситель должен обладать одним самым важным качеством, он должен обладать любовью.
구세주가 되기 위해서는 죄인들이 받아야 하는 사망이라는 형벌을 대신 받아야 합니다. In order to be the Savior, he must be punished on behalf of the sinners, the punishment of the death. Для того, чтобы быть спасителем и отвечать четвертому требованию, нужно было принести себя в жертву, понести наказание смерти на своем теле. 따라서 사랑이 없다면 다른 사람을 대신해서 이렇게 참혹한 형벌을 받을 수가 없습니다. That's why it's impossible for a man without true love to be punished this kind of cruel punishment for the other people. И не обладая любовью, невозможно пойти на такой подвиг, отдать свою жизнь и пережить страдания ради других людей. 그런데 예수님께서는 왜 여러 사형 방법 중에서 꼭 나무에 달리셔야만 하셨을까요? Then why is it that Jesus was hung on a wooden tree among the many kinds of the methodology of execution? Почему Иисус был убит, умерщвлен таким странным способом, распятием на кресте? 또 왜 꼭 피를 흘리셔야만 했을까요? And why is it that he must shed the blood? И почему он должен был именно пролить кровь свою? 여기에도 영계의 비밀이 담겨 있습니다. Well, the spiritual secret lies in this. Есть одна духовная тайна в этом. 갈라디아서 3장 13절에 보면 나무에 달린 자마다 저주 아래 있는 자라 했습니다. Colossians chapter 3 verse 13 says, "Cursed is everyone who is hung on a tree." В Галатам, в 3 главе, в 13 стихе есть такие слова. «Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием, ибо написано, проклят всякий, висящий на древе». 주 예수님은 죄인들을 대신하여 저주를 받기 위해 나무 십자가에 달리신 것입니다. In order to be cursed on behalf of sinners, Jesus was hung on a wooden cross. Для того, чтобы действительно понести проклятие за нас, грешников, Иисус должен был распят на кресте, висеть на древе. 또한 히브리서 9장 22절에 보면 피 흘림이 없은즉 사함이 없느니라 했지요. And Hebrews chapter 9 verse 22 says, "Without the shedding of the blood, there's no forgiveness." И в послании к евреям в 9 главе, в 22 стихе говорится, что без пролития крови не бывает прощения. 피를 흘려야만이 죄가 사해진다는 말씀입니다. It means the sins will be forgiven when the blood was shed. Это значит, что грех очищается кровопролитием. 그러나 아무 피나 흘린다고 죄사함이 되는 것은 아닙니다. But it's not true that every kind of blood can forgive the sins or something. Но это не значит, что всякое кровопролитие может быть искуплением грехов. 어떠한 죄도 없는 깨끗한 피여야 합니다. It must be clean blood without any sin at all. Это должна быть чистая и святая кровь, без всякого малейшего проявления греха. 오직 예수님의 피만이 죄 없는 깨끗한 피입니다. Only the blood of Jesus is the blood without any sin. И только кровь Иисуса Христа не имеет в себе никакого греха. 그래서 예수님께서는 우리를 저주에서 속량하기 위해 보배로운 피를 다 흘리고 돌아가신 것입니다. That's why Jesus shed his precious blood in order to save us. Вот почему Иисус пролил свою драгоценную кровь ради нашего с вами спасения. 자신의 생명을 온전히 희생하시기까지 우리를 사랑해 주심으로 우리의 구세주가 되셨습니다. Until he sacrificed his own life for us, he loved us and he loved us. Он возлюбил нас так, что не пожалел своей собственной жизни и пролил за нас свою святую And he has кровь. become our savior. И поэтому Он стал спасителем нашим. 사랑하는 참석자 여러분, 지금까지 여러분은 구세주가 되기 위한 4가지 자격 조건을 들으셨습니다. Dear congregation, you have listened the 4 qualifications to be the savior. Дорогие друзья, вы услышали о 4 требованиях, которым должен был удовлетворить Спаситель. 그렇다면 우리가 예수님이 구세주이심을 믿을 때 왜 구원을 받게 되는 것일까요? Then why is it that we are going to be saved when we believe in Jesus Christ, our savior? И почему мы тогда спасаемся, когда мы веруем в Иисуса Христа как нашего Господа и Спасителя? 영계의 법에는 죄의 삭은 사망이라고 했습니다. According to the spiritual law, the wages of sin is death. И мы знаем уже, что духовный закон гласит, возмездие за грех – смерть. 죄가 있을 때만이 사망의 형벌을 받는다는 말입니다. When we have sinned, we're going to be punished, the punishment of death.
И согрешаем мы, и, следовательно, несем наказание до смерти. Гибнем в результате. 그런데 예수님은 아무 죄도 없으시므로 죽을 이유가 없습니다. But Jesus has no sin at all. That's why he doesn't have any reason to die. Но Иисус, поскольку Он был абсолютно безгрешен, согласно духовному закону Ему не нужно было умирать. 원수 마귀는 이런 예수님을 죽였고 이는 영계의 법칙을 깬 것이지요. Enemy devil Satan killed this Jesus and he violated the spiritual law. И когда дьявол убил Иисуса Христа, дьявол тем самым нарушил духовный закон. 그러므로 원수 마귀는 이처럼 영계의 법칙을 어긴 대가로 자신들이 가지고 있던 권세를 내놓게 된 것입니다. As the result of violating the spiritual law, enemy devil Satan couldn't but give the power and authority they had been enjoying back. И в результате того, что дьявол нарушил духовный закон, он должен был сложить свои полномочия и освободить человека из своей власти. 요한복음 1장 12절에 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 말씀한 대로 여러분이 예수님을 구세주로 영접하면 여러분은 주님과 하나가 됩니다. Well, as John chapter 1 verse 12 says, yet to all who received him, those who believe in his name, he gave him the right to become children of God. If you receive Jesus Christ, then you're going to become the children of God. И Евангелие от Иоанна, 1 глава 12 стих, говорит нам о том, что те, которые приняли Его, верующие во имя Его, Он дал власть называться чадами Божьими. 이렇게 믿음으로 예수님과 하나 되었을 때에 Likewise, when we become one with Jesus by faith, И таким образом, принимая Иисуса Христа, мы верою становимся едиными с Ним. 예수 그리스도로 말미암아 의롭다 하심을 받아 영생에 이르게 되는 것입니다. because of Jesus, we are going to be called righteous and we're going to have the eternal life. И благодаря Иисусу мы можем называться праведными и иметь жизнь. 즉 지옥이 아닌 천국에 간다는 말입니다. It means we are going to enter into heavenly kingdom, not the hell. И поэтому мы можем войти в Царствие Божье, а не в ад в результате искупления Иисуса. 이것이 십자가에 담긴 놀라운 구원의 섭리인 것이지요. This is wonderful providence of salvation which is contained in the cross. Это чудесное провидение Божье, путь спасения, который Господь дал нам на кресте Голгофском. 하나님께서는 저와 여러분을 위해 이러한 구원의 섭리를 이미 만세 전부터 계획하셨다는 사실입니다. Well, for you and me, God has prepared this kind of wonderful providence of salvation before time began. И Господь с самого начала времен, от создания мира, приготовил для нас этот путь спасения. 그리고 이를 이루기까지 철저히 비밀로 지키셨습니다. And he kept it the secret, top secret, until he has fulfilled it. И Господь содержал это в тайне до момента совершения этих событий. 고린도전서 2장 7절에 보면 곧 감추었던 것인데 하나님이 우리의 영광을 위하사 만세 전에 미리 정하신 것이라고 하셨습니다. 1 Corinthians chapter 2 verse 7 says, No, we speak of God's secret wisdom, a wisdom that has been hidden and that God destined for our glory before time began. Первое послание Коринфянам, 2 глава, 7 стих, говорит, что мы проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую Бог предназначил к славе нашей прежде всех веков. И если бы властители века сего не познали этого, то не распяли бы Господа славы. 만일 원수 마귀 사단이 이 비밀을 알게 된다면 예수님을 죽이지 않아서 영계의 법칙을 깨지 않았겠지요. Well, if enemy devil Satan had understood about it, this kind of secret, then he wouldn't have crucified the Lord of glory, Jesus, and he wouldn't violate the spiritual law. То есть, если бы дьявол знал эту тайну, она была бы ему открыта, то он никогда бы не убил и не умертвил Иисуса Христа. 그렇다면 예수님은 인류의 구세주가 되실 수 없었을 것이고요. Then Jesus couldn't be the savior of mankind. И таким образом Иисус не мог бы стать спасителем. 결국 인류도 구원받지 못했을 것입니다. And finally, the mankind would not have been saved. И тогда ужасная трагедия постигла бы нас всех, мы бы не могли быть спасены.
그러나 예수님께서는 하나님의 정확한 섭리대로 십자가에 달려 돌아가심으로 저와 여러분의 구세주가 되어 주셨습니다. According to the precise providence of God, Jesus was crucified and made himself the savior of mankind. И таким образом Господь Иисус Христос, согласно плану Божьему, пришел на эту землю, был распят, воскрес и стал Спасителем нашим. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 참석자 여러분. Well, let me conclude the message, dear congregation. Дорогие друзья, позвольте мне завершить это слово. 아름다운 천국에서 영원토록 살길 원하십니까? You want to live in heavenly kingdom? This is so beautiful forever and ever. Вы хотите жить во веки веков в Царстве Божьем, в Царстве великолепия? 질병이나 여러 가지 인생의 문제를 해결받기 원하십니까? You want to solve all kinds of problems you may face in your everyday life and you want to be healed? Вы хотите решить проблемы вашей жизни и быть исцеленными? 부유하고 행복한 삶을 누리기 원하십니까? You want to live a rich life and a happy life? Вы хотите жить насыщенной и счастливой жизнью? 예수님을 구세주로 영접한 사람은 이 모든 소원에 응답받을 수가 있습니다. The one who accepts Jesus Christ can receive answer to this kind of desires of heart. Тот, кто принимает Иисуса Христа как своего Спасителя, он получает вместе с Ним ответы на все свои вопросы. 하나님께서는 예수님을 구세주로 영접한 사람에게 성령을 주시고 하나님의 자녀라 인정해 주십니다. Well, God is going to give the gift of the Holy Spirit to those who accept Jesus Christ as Savior and recognize them as His children. И те, кто примут Иисуса Христа, тем Господь даст дар Духа Святого. 그런데 주님을 영접하여 하나님의 자녀가 되기 위해서는 먼저 자신의 죄를 회개하여 죄 사함을 받아야 합니다. But in order to accept Jesus Christ and to become His children, God's children, then first of all, you should repent your sins. Но для того, чтобы стать чадом Божьим, для того, чтобы быть принятым им, нам нужно принести покаяние в наших грехах. 그러면 사도행전 2장 38절에 성령을 선물로 주신다 했습니다. Then just as God promised in Acts chapter 2:38, you will receive the gift of the Holy Spirit. И Бог исполнит обещание, которое Он дал в книге Деяния во 2 главе, в 38 стихе, и даст вам дар Духа Святого. 이 시간 하나님의 은혜를 체험하기 원하시는 분들은 이렇게 기도하시기 바랍니다. Well, if you experience the grace of God right now, then I just ask you to pray in this way. Если вы хотите обрести эту благодать Божью, я просто хочу попросить вас молиться таким образом. 하나님, 저는 죄인이었습니다. Oh God, I was a sinner. Господи Боже, я был грешником. 창조주 하나님을 알지 못하여 죄 가운데 살았습니다. Without knowing God the Creator, I had been living in the sin. Не зная Бога, Создателя и Творца, я жил во грехах моих. 예수님이 나의 구세주가 되셨는데도 이를 바로 알지 못했습니다. Even Jesus has become my Savior, but I didn't know about it. И несмотря на то, что Иисус мой Спаситель, но я не знал об этом. 바로 믿지를 못했습니다. I couldn't believe it correctly. И я даже не мог верить в это. 예수님이 우리 구세주이신 줄 들었지만 바로 믿지 못하고 의심했습니다. Even though I heard that Jesus is my Savior, but I didn't believe it correctly and I doubted it. Даже тогда, когда я слышал, что Иисус мой Спаситель, я все равно сомневался в этих словах и не верил. 여전히 죄를 지으며 살았습니다. I just live continually committing sin. И я просто продолжал грешить. 그러나 이제 말씀을 듣고 깨달았습니다. But now I understand through the message. Господь, сейчас я понимаю через Твое Слово. 예수님이 우리의 구세주 되심을 확실히 알았고 믿습니다. I clearly understood that Jesus is my Savior and I believe it. Я четко понимаю сейчас, что Иисус мой Спаситель, и я верю в это всем сердцем. 그러하오니 지난 날에 저희 모든 허물과 죄를 용서하여 주옵소서. So please forgive all my sins and transgressions in my past. Господь, поэтому я прошу Тебя, прости все мои грехи и прегрешения.
이렇게 통성으로 잠시 동안 회개 기도를 하시겠습니다. In this way, let's pray with loud voice for repentance for a short time. И давайте сейчас возвысим голоса наши и помолимся Богу, покаемся в наших грехах и принесем Ему покаяние из чистого сердца. 오늘도 함께 하신 여러분 모두에게 하나님의 축복이 넘치시길 축원합니다. May God bless all of you abundantly who are gathering together tonight. И пусть Господь обильно благословит вас, всех собравшихся в этом месте. 할렐루야. Hallelujah. Аллилуйя! 이제부터 환자를 위한 기도를 하도록 하겠습니다. Now I'm going to pray for the sick. Сейчас я буду молиться за больных. 아버지 하나님, 이 시간 친히 안수하여 주옵소서. Father God, please lay your hand on us now. 아픈 곳마다 Господь Бог Всемогущий, 안수하여 возложи руку 주옵소서. свою на нас. Please lay your hand on the parts of 아픈 the body 곳에 which 손을 is sick. 얹어주시기 Господь, 바랍니다. возложи сегодня на всякую страдающую 마음에 плоть. 계신 분은 Господь, на 가슴에 тела 손을 людей 얹으시기 больных. 바랍니다. If you have the desires of heart, lay your hand on the heart. Если у вас есть желание сердца сейчас, какая-то Аллилуйя, неразрешимая Боже, проблема, аминь. возложите руку на сердце. Hallelujah, Father God. Отец 이 Небесный, 종의 간구와 기도에 들어 응답하여 주옵소서. Answer to the prayer of this servant. Господь, яви могущество свое посредством молитвы. 아버지 하나님, 머리서 발끝까지 오장육부 뼈마디 신경조직 세포 성령의 불로불로 태워 영육간에 강건케 축복해 주시 원합니다. Father God, please, from the top of the head to the end of the feet, by the fire of the Holy Spirit, burn us so that we may be strong. Господь, прикоснись ко всем нам от макушки головы до подошв ног, укрепи нас силою своей. 예수 그리스도 이름으로 명하노니 원수 마귀 사단아 질병 균 연약함아 물러갈지니라. In the name of Jesus Christ, I command you, enemy devil Satan, disease and germs, go Во away. имя Иисуса Христа я повелеваю всякой болезни и немощи оставить больные тела. 어둠의 세례가 물러가라. 연약함도 You 물러갈지니라. power of darkness, go away. You infirmities, go away. Всякая болезнь и всякая немощь убирается прочь. 하늘 공중 곳에 잡은 악한 영들아 물러가라. You 그의 evil spirits taking 사자들도 six the power in the 물러갈지니라. air, go away. Its agents, go away. Всякие немощи и всякие болезни оставят человеческие тела. 이 땅에 악한 영, 더러운 영, Evil 거짓 spirits 영, and 간사로 dirty spirits and 이간질하는 alienating spirits 어둠아 on the earth. 물러가라. You Все 빛이 go away. болезни 임하라. внутренние и Let the light внешние, come down on артриты, you. все, что касается опорно-двигательной системы, внутренних органов, во имя Иисуса Христа, да примет 예수 그리스도 исцеление. 이름으로 name of 명하노라. Jesus Christ, I 모든 command. 질병 Во 경고 имя Иисуса Христа, Господь. Мы молим во имя Иисуса Христа, пусть всякая болезнь, всякая боль, всякое страдание да оставит человека. 모든 Во 고통도 имя All 사라질지니라. the pains, go away. Боль уходит во имя Иисуса. 예수 그리스도 이름으로 In the 명하노라. name of Jesus 잘 Christ, I 들리지 command. 않는 귀는 잘 들리는 Во 귀가 имя 되시니라. Iisus. 난처가 The 물러가라. problem in your 잘 eyesight, 들리는 귀가 Пусть сила 되시니라. Твоя well, действует. and don't have Господь, пусть воля Твоя здесь совершается. Пусть будет здесь Царствие Твое, на земле, как на небе. Господь, действуй чудо. Касайся их, касайся их во имя Иисуса Христа. Своей силой, своей могуществом, Господь. Твоей исцеляющей силой. Господь, Ты Бог, и нет иного, Господь. И Твоя сила да действует здесь, безгранично, беспрепятственно. Всякая болезнь, Иисус. Слава Тебе, Господь. Господь, во имя Иисуса Христа, действуй здесь. И пусть люди ликуют и радуются спасению народа во имя Иисуса Христа. Освобождай людей, освобождай их, выводи пленных из темниц, освобождай, выводи измученных на свободу. 주여 역사하여 주옵소서. 구석구석까지 역사하여 주옵소서. 어둠아 물러가라. 질병아 물러가라. 고통아 물러가라. 통증아 물러가라. 연약함아 물러가라. Возьмите его за руку, идите его Господи. Он сохранит нас в руке сам. Никто не похитит нас во имя Иисуса Христа из его руки. 고통아 사라지라. 모든 질병 во имя 균도 Иисуса 물러가라. во имя Иисуса 균도 물러가라. во имя 질병 Иисуса 질병 Христа. 균도 물러가라. во имя Иисуса 모든 속병들아 물러가라. 이 시간에 Исцеляй всяких страждущих, болящих. Господи, утри всякую слезу сейчас. Господь, утешь, удали их мучения, Господь, во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Силою Духа Святого. Аллилуйя. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Мы славим Тебя. Действуй здесь, через нас. Господь, используй. 예수를 구세주의 영접하도록 축복하여 주시고 지옥과 천국이 있음을
Будьте свободны во имя Иисуса, силою Бога Отца нашего 아버지 Небесного. 하나님 감사합니다. Walk through us now. Господь, действуй через нас, используй. Действуй через нас, Господь, во имя Иисуса Христа. 가난도 물러가라. 가난도 물러가라. Пусть сила Духа Святого покрывает, как вода, как наводнение, Господь. Пусть покроет все это собрание, наполнит это место, вытеснит все, что не от Тебя, Господь, и оставит никого не затронутым. Во имя Иисуса. Господи, пробуди сердца спящих, возвысить свой голос. Сколько еще можно страдать, Господи? Молю Тебя, побуди, возбуди, встряхни, Господь, подними на ноги. Во имя Иисуса Христа. Пробуди веру в сердцах людей. Аллилуйя! Слава! Во имя Иисуса! Во имя я молюсь! Аминь! Господь дал новый мениск. У меня операция мениска была 20 лет тому назад. 20 И когда years ago, she had a доктор surgery in her удалился, knee у with меня her огонь walk. прошел с левой ноги. Я And танцую, there's a но fire еще дал came in больше her knee, стоять, and I can танцевать dance right верю. now. Я благодарю и славлю Бога I Отца, thank Сына God и and Духа glorify Святого. Him. Hallelujah. Аминь. Okay, can you sit down? Can you sit А down? вы можете присесть, попрыгать? Just sit down. Stand up. Sit down. Hallelujah. So, okay, take your crutches. It's okay? not her crutch. Take. It's not her crutch. Okay, just try to run. Try to run. Hallelujah. Побегите, пробежите. Run. Hallelujah. Praise the Lord. Slava Слава Богу. Богу. Hallelujah. А оно так слышит, но не очень, но слышит. I can hear some improvement. You can hear, right? So what did you слышать. feel when you received the prayer from Dr. Что вы Littman? почувствовали, когда молитва была? Я почувствовала, что там чего-то, как, не знаю. I don't know, something Сама was не... going on there. сама не- Something's going on. I So can't what? quite describe it. Okay, anyway, could you hear? Would you attest her? Слышу. Александра. Alessandra, hallelujah! Praise the Lord, who has not been Слава able to Богу. hear for last 10 years. with 10 her right лет ear. правое ухо не слышало When уже. she received the prayer, she Когда was healed. молитва была, Now she can что-то do, начало происходить, и hear теперь well. она может Praise the слышать. Lord. Слава Богу. Слава Hallelujah. Господу. Hallelujah. Аллилуйя. Детка церебральный паралич. Infantile paralysis. What did you feel? Something. Что вы почувствовали? Чувствуете какие-то перемены? А я чувствую, что я уже скоро без костылей буду ходить легче. I feel some improvement. I believe I'm not going to walk with the crutches. How long has it been? How long have you used the crutches? То есть это было с детства, да, проблема? детства. From childhood. From childhood, you used the crutches, but now на you костылях с believe детства that you can walk by yourself without crutch, И right? ты веришь, что ты можешь пройти без костылей? Могу. Would you like to walk a little bit by yourself Давай. without crutch? Okay. Аллилуйя. So just Просто raise подними your костыли, crutches пройди and just песню. try to work. Try to work this way. Okay. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Slava Слава Богу. тебе, Господь. Hallelujah. Just turn around. Just turn around. Аллилуйя. Александр, развернись. Alexandra. Ой, Олег, just turn around, Олег, okay? развернись. Just come forward. Come forward. Иди-ка. Well, И все в зале держали вот так руки. And everybody were raising hands in the auditorium. А я лежала в постели, подняла тоже так руки. And I laid in my bed and I raised my hands. I see. И у меня вдруг открылся рот, And I opened up my mouth потекли Hallelujah. сильно and слезы. tears из streamed глаз. down my Hallelujah. face. Were you paralyzed last night? Это был паралич или что-то в этом роде? Или просто плохое состояние, мигрень была? Вчера? Yeah, right eye. How long has it been? А сколько проблемы были по времени с правым глазом? Ну, уже, наверное, мне где-то с полгода. Maybe half a year. Half an year. So anyway, you can see now, right? И вы можете видеть нормально Can you read одинаково. it? Your Вы famous можете name? смотреть, что... Дмитрий Вячеслав. Dmitry Polyakov. Hallelujah. Praise the Lord. Okay, Slava Bogу this way. Okay, God bless you. Рида Цой. Так. У меня порез сильно глубокий. После инсульта я получила. И вот здесь я пришла с Кронштадта с двумя костылями, в общем, на 4 транспортах. Но сейчас я могу двигаться и по лестнице спускалась без костылей. Вот это исцелил меня. How long has it God been? healed. А сколько проблемы были по времени? Сколько вот страдали вы от этого? 2 года я уже. 2 years you've been using the crutches, but now you don't need to use it. Вам не нужны больше костыли, да? Can you sit down and stand up? А вы Okay? можете присесть, попрыгать? Just sit down. Давайте, Try to давайте, sit down. покажите. Stand up. One more time. One Еще more разок, time. еще раз. Stand up. And just try to work. Just try to work. Пройдитесь, Work by пройдитесь. yourself. Okay. And, Аллилуйя!
since childhood. Since your childhood, you've been having the suffering in your neck, right? But what То happened when есть you received the шея prayer? болела все это время. А сегодня что произошло? Ты болит теперь шейка? меня исцелил. Jesus healed me. Jesus healed me. Hallelujah. Слава Господу. Hallelujah. Praise the Lord. Меня Ирина. Я вчера чуть улучшила, и сегодня чуть улучшила. She has some improvement compared to the last night and tonight also. Я верю, я сейчас улучшила. I believe that it's God going to complete the healing. Could you hear me? Вы можете? Аминь. Бог исцелил нас. Бог исцелил. Так. Bog is what? Bog is God healed. God healed me. Hallelujah. Praise the Lord. Slava Bogu. Hallelujah. Слава Господу. What's your problem? У меня были проблемы очень большие, и врачи не могли установить A ни lot of problems. диагноза. Even the doctors couldn't give it a diagnosis. 10 лет я на инвалидности. For 10 years I'm a handicap. Oh, I see. For 10 years. So what happened tonight? А что сегодня? И одна нога у меня была нормально, а вторая высохла. My right leg was withered. It's kind of И я не могла на правую ногу сделать вот так. А and I сейчас я couldn't делаю. lean on my right leg. And А вот And then can you move your leg freely? и вы можете нормально сейчас действовать ногами. Ну, покажите. Hallelujah. Just try to run. А пробегитесь. Jump, Пробегитесь. run, turn around. Надежда, Praise the иди Lord. сюда. Аллилуйя. Слава Господу. What was your problem? Какая у вас У проблема? меня травма шейного отдела позвоночника и черепно-мозговая была She had some травма. the Автоавария. head concussion after the collision, after the car accident. She had spine problems Spine and problem. a How problem long with has her it been? brain. И Как ноги. давно это вообще? Уже 30 лет. Oh, 30 years. 30 years. You've been suffering from headache and spine problem, right? So can you walk and jump by yourself? А вы Just можете try. пробежаться, Just пройтись. try to walk and Давайте jump. попробуйте, In the давайте name of попробуйте. Jesus Christ. Во Walk and имя jump. Иисуса Hallelujah. Христа. Praise the Lord. Пробегите. Hallelujah. Slava Bogu. Hallelujah. Не совсем. Not really long ago. Not long ago. Okay. So what happened А tonight? сегодня что произошло? Я пришла на эту студию, я стала лучше видеть. I can see much You can better see right much now. better. So, would you like to read the famous name again? Or Хочешь? what? Well, it's probably everybody know it by Everybody know now. your name, Maybe okay? some other. Maybe it's the other word. Okay, praise the Lord. So, your name? А как вас зовут? Анна-Мария. Анна Мария. Maria, what was the problem? А у вас какие проблемы? У меня горло болит и She has a sore throat. It's a Sore chronic. throat. It's a chronic. Chronic. лямбля. And Lambley, it's stomach, gastritis. So, Yeah. how long has it been for your sore throat? А вот горло давно болит? Ну да, год уже. It's about a year. About a year. Okay. So, what happened tonight? А сегодня произошло что-нибудь? Изменения Да, есть? лучше, да, горло Much стало better? лучше. Лучше? Да, So, you don't have any pain И anymore? горло не болит? да, сейчас так? пока нет. No? No pain. Hallelujah. What would you like to say now? А что ты можешь сказать сейчас? Не знаю даже. Скажи, слава Богу! Slava Bogu. Hallelujah.